tiɲɛ yɛrɛ la ni jugu kɛra zonzan a fɔ k'a tulo ka jan. Tiɲɛ yɛrɛ la discours ye cɛya discours ye. Tiɲɛ yɛrɛ la discours ye jagɛlɛya discours ye. Tiɲɛ yɛrɛ la discours ye discours ye a kɔrɔ de ko min bɛ anw fɛ a filɛ, anw kɔnɔko filɛ, anw ka laɲini filɛ, anw ka taasira filɛ. N'a b'a faamu an ka jɛ k'a faamu ɲɔgɔn fɛ. N'a t'a faamu fana min ka di aw ye a y'a kɛ an na. An kɔni bɛ yɔrɔ min na bi anw bɛ sa nin yɔrɔ in na yan. Parce que nin kɔrɔ de ko munumunu banna la. An ye dɔ kɛ munumunu na. Tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa. N'u b'an fa sa u k'an faga. N'u bɛ min kan na k'o kan na an tɔɔrɔ la sa. Sogoli ka su na discours ye. Tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min n'i bɛ Mali fɛ n'i ye Mali kanu n'i y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko an ye bɔli minnu kɛ an ye laɲini minnu fɔ sincèrement ni Sogoli fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn caman na m'a ka fɛn caman kanu n y'a fɔ yan a ka fɛn caman ma diya n y'a fɔ yan a ka kɛlɛ caman ma diya n y'a fɔ yan nka peut-être bi mɔgɔ caman bɛna faamu k'a fɔ ko wallahi ni cɛ o cɛ n'i y'i jɔ Mali ye ko anw b'an jɔ ye wallahi peut-être bi mɔgɔ caman bɛna faamu ko cɛ o cɛ n'i ye Mali bila ɲɛ ma anw b'i bila ɲɛfɛ wallahi peut-être bi mɔgɔ caman bɛna faamu ko cɛ o cɛ n'i ye kɛlɛ kɛ nafaso in de ye ka fɛn dɔ kɛ ko Mali ka hɛrɛ b'a la i bɛna faamu bi de k'a fɔ ko anw b'i défend wa anw b'a fɔ k'a yira mɔgɔw la k'i ye fɛn dɔ kɛ wallahi ko ani kɛli ka kan i ni dɛmɛli ka kan. Tiɲɛ yɛrɛ la a ye cɛya discours kɛ n ka denmisɛnniya kɔnɔna la discours kelen bɛ n bolo n bɛ to k'a lamɛn waati bɛɛ Marshal Momotu ye discours dɔ kɛ a ka fanga ko tɛ dɛ mais Marshal Momotu ye discours dɔ kɛ Nations Unies na nin tribune kelen na ni ma fili c'était entre 1977 ani 78 comme ça a ye tiɲɛ dɔ fɔ a kɔnɔna la fo ka taga se a don a b'a fɔ ko ni OTAN tɛ ko est-ce que Portugal bɛ sɔn ka taga fɔ k'a bɛ taa ko dɔ kɛ olu la. Ani Bob Marley ye Haile Selassie ka discours min ta ka yɛlɛma ka kɛ dɔnkili ye dɔnkili kɔnɔna na fo a b'a fɔ ko war guerre o discours fila wallahi Sogoli ka su na discours bɛ se ka fara a kan ka kɛ saba ne ma Modibo Keyita ka discours lamɛn Nations Unies na o la n kun bɛ se k'a dɔn o la n'a sɔrɔ ni n bɛ a n'o bila yɔrɔ min na n tɛ k'aw comparer mais n bɛ fɛ ka fɔ de discours in diyara n ye parce que Mali de b'a kɔnɔna na a sata an bɛ ka kuma min fɔ kɛnɛma yan tɔɔrɔ min bɛ an kan yan degun min bɛ an kan an ma jɛ ni min ye a taara o de fɔ ye a ma taa Nelson Mandela fasa da dɛ o kun bɛ to ka kɛ yen k'an to gɛlɛyaba kɔnɔ dɔw kun bɛ taa Nelson Mandela fasa dali la yen ka taa tile bɛɛ ban ka kuma Nelson Mandela kan k'a sɔrɔ ma Mali tɔgɔ fɔ a ma t'o kɛ MINUSMA ko a y'a da to a la Barkani ko a y'a da to a la et puis min yɛrɛ diyara n ye min bɛ transition kɔnɔ ka kɛ a taara jɔ k'a fɔ n'a b'a faamu a k'a faamu n'a t'a faamu fana ayiwa salamu lafiya ni kɔni ye Mali fɛla ko ye aw m'a fɔ k'a bɛna Mali le dɛmɛ wa an m'a fɔ ko in bɛ Mali wa nin de bɛ Mali la a ye MINUSMA ta fɔlɔ parce que discours in a bɛna yɔrɔ min t'a la kosɛbɛ o lakana yɔrɔ ye a ye MINUSMA ta fɔlɔ an y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA bɛ an fɛ yan format ko nafa tɛ a la sa a ye MINUSMA ta a y'a décortiquer k'a yira diplomatiquement ni terme ye minnu b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la MINUSMA bɛ yan nafa tɛ a la wa u nalen yɛrɛ u ka baara ye min ye u tɛ k'a kɛ a ko ko kɛlɛ de wulila an fɛ yan ko MINUSMA nana wa a y'a yira fana ka tila ka résolution ta k'u numéro fɔ minnu b'a yira ko MINUSMA kan ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ a cira ka taga ci min na ko a kan ka moyen bɛ utiliser ko wa ko k'o ci in kɛ ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn MINUSMA nana min na o ye ko ka na population civile ko k'olu protéger a fɔra ye k'u ka jigin ka na fɔ ko centre kɔnɔna na u ka population civile u ka protéger a ko nka ko MINUSMA nana ko bali bɛ kɛ min na dɔrɔn MINUSMA nana kun min kama ko depuis 2015 bali bɛ kɛ min na dɔrɔn MINUSMA nana a ye sira min na a cira ka na kun min na ko MINUSMA ye sira yɛlɛma ko depuis accord in kɔni senna ka ban MINUSMA ye sira yɛlɛma mɔgɔ min bɛ se ka taga nin fɔ Nations Unies tribune na a ko wa fana ko MINUSMA in ko tant que ni MINUSMA tɛ ka terrorisme kɛlɛ nafa tɛ a la ni a mana kɔni tɛna yɛlɛma k'a kɛ o ye a filɛ nin format min na ko nafa tɛ a la an m'o de fɔ yan nɔ ko MINUSMA bɛ yan nɔ a bɛ tourisme de la yan nɔ ko k'u ta ko ka taa ka bɔ yen parce que u tɛ fɛn na
parce que ko kunna kun kunna se ka dɔwɛrɛ kɛ ntan ko n'u ti dɔwɛrɛ kɛ ntan wata o sogoli taara f'i Nations Unies na u bɛ fɔ k'u bɛ yan togoya min na ko nafa t'a la u tɛ ka fɛn kɛ ko yan'u ka na et puis u nalen ko n'i y'a comparer ko juguyara de fɛn ma bɔ a la a y'a fɔ a ka discours kɔnɔna la ko malgré que nin force baden bɛɛ bɛ yan ni sɔrɔsi bɛɛ bɛ yan ni jɛkulu bɛɛ bɛ yan a tila k'o cité hɛn a ko MINUSMA bɛ yan ko Barkhane bɛ yan avant Barkhane Serval kun don ko u takuba ko kuma b'u da ko G5 fana bɛ ko mais nin bɛɛ lajɛlen na ko ni min ma fara gɛlɛya ka fɛn tɛ ka bɔ a la a ye nin fɔ Nations Unies tribune kan o b'a jira k'a fɔ ko ja mɔgɔ bɛ se ka t'i jɔ Nations Unies tribune kan ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye Sogɛli an b'i fo a y'a yira yen k'u bɛ ka taga kuma min lakali diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko anw ye anti français de an ye anti MINUSMA de an bɛ k'a fɔ de ko faransi de ko ka go an ye MINUSMA de ko ka go an ye an bɛ fɛ ka faransi de kɛnɛ ɲimi an bɛ fɛ ka MINUSMA kɛnɛ de ɲimi heyi ko kuma in tɛ tiɲɛ dɛ ko ci dɔ de dira u ma u nana kun dɔ de la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o kun tɛ ka kɛ a ko o la jamanadenw ka laɲini ni o tɛ ka kɛ kuma ni jamanadenw ma kuma a kɛra cogo di ko k'a fɔ an bɛ fɛ ka faransi kɛnɛ de ɲimi ou bien an bɛ fɛ ka MINUSMA a ye dɛ ko u nana min na bɛɛ ɲɛ b'a la u na don ni bi cɛ ko ni dɔ ma fara gɛlɛya ka fɛn ma bɔ a la ni dɔ ma fara problème ka fɛn ma bɔ a la ni dɔ ma faga saya ka fɛn ma bɔ a la derrière comme na waati min na yɛrɛ an kun bɛ niveau min na k'an tɛmɛn'o kan sisan ko fo Mali ko yɛrɛ bɛ ɲini ka nɔgɔya ja mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ faransi ma Nations Unies tribune kan a ko wa ko fɛn min ye partenariat wɛrɛ an ka taga Irisi fɛ ou bien an ka taga Chine fɛ a ko ko Barkhane bɛ yan cadre min kɔnɔna la k'o ye Nations Unies ko diɲɛ mɔgɔw ka Mali journal don ko faransi nana a bɛna Mali dɛmɛ donc ko in bɛ Mali ni faransi ani Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ ko ni faransi bɛ ko o ko kɛ faransi kan ka ninnu saba bɛɛ la ni tɔ fila da don a la ni o ye Mali autorité ye ani Nations Unies mais faransi kelen bɛ t'i sigilen don ka fɛn dɔ décider a yɛrɛ ma ni don min y'a diya a b'a fɔ k'a bɛ taa ni don min y'a diya a b'a fɔ k'a bɛ to yan ko olu fana tɛn'u sigi ten ko faransi de nana k'a bɛna taa faransi bɛna taga olu de mɔgɔ bɛ dɛmɛbaga dɔ la min bɛ se k'olu dɛmɛ ka fɛn dɔ kɛ nin waati in kɔnɔna la ko jagoya dɔ olu kan olu bɛ taga dɛmɛbaga wɛrɛ ɲini kɛ ko faransi de kelen y'i sigi k'a fɔ k'a bɛ taa a ma sara olu la a m'u bonya hali Nations Unies yɛrɛ a m'u bonya donc olu fana bɛ wuli u bɛ taga dɛmɛbaga wɛrɛ ɲini yɛrɛ la donc o ye Irisi ko ta yɔrɔ jaabi ye a y'a hakili to a la a bɛ kɛ tan de a bɛ fɔ tan de ni don min y'o jaabiya ni don min y'a jaabi a b'a fɔ k'a bɛ taa ko mɔgɔ dɔ de y'aw wele ni fɛn min ka d'a ye don min na a b'o kɛ a t'a sara a tigi la ni kuma min ka d'a